Mota Pane Lam Sogo, Hanzo Pane Lam Sogo, Mota Pane Lam Sogo, Wagrano Logina Pane Lam Sogo, Geta Tipaleno Sani Pane, Dolo Pane Lam Sogo, Wagrake, Hantake. আপনারা কি দেখিয়া তীব্রমতে জয়েন করছেন? আমরা 25 বছর তো বামফ্রন্টের সমর্থন ছিলাম। এখন বামফ্রন্টকে আমি দোষারোপ করি না, সত্য কথা যেটা, আমি বামফ্রন্টের আমি কোনো দোষারোপ করি না, কারণ আমি কোনো দোষ পাই না। তবে এখন যে মানে এই বিজেপি সরকার আসাতে যে অন্যায় অবিচার, আজকে এই দুঃখে যে না, যে আজকে ত্রিপুরা মুথায় যদি আমরা আজকে পাশে থাকি, তাইলে আজকে আমরা শান্তি সম্মতি বজায় রাখতে পারবো, বা আজকে আমরা বাড়িঘর থাকতে পারবো, বা নিরাপদে থাকবো। আমাদের গ্রামের উন্নয়ন হবে, কাজকর্ম হবে, গরিব মানুষ শান্তি পাইবে। হ্যাঁ, এটাই আমাদের একটা মানে বিশ্বাস, এটা আমার বিশ্বাস। যতটুক মানে আমি কাজ করব, মুথার কাজ করব, আমি যতদিন আমি জীবিত আছি সেতদিন পর্যন্ত আমি আমার ট্রাইবেল ভাই তাদের সঙ্গে আমি মিলিতভাবে আমি থাকবো, মিলিতভাবে কাজ করব, এটাই আমার একটা আশা। কতজন ভোটার, কয় ফ্যামিলি? ভোটার 21 পরিবার, এছাড়া মানে আরও পরিবার আমার 50 পরিবার মতো আছে, তারা যার যেমনি মানে ভাগালো, তারা এখানে আজকে উপস্থিত নেই। তাহলে আশা করি আবার যদি প্রোগ্রাম হয় তাদেরকে আমি নিমন্ত্রণ করে তাদেরকে আবার আনিয়া উপস্থিত করবো, জয়েন করবো। আচ্ছা, আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় তো গুমান সিং তাঁতি, আচ্ছা, ধন্যবাদ। তবলাবাড়ি, মধ্যগণিকা উৎসবা, 6 নম্বর ওয়ার্ড। जों दिनै जोंनि 26 आश्रामबारिनि बिसिङाव खालायजाक जोंनि जे टग्लाबारि ओ जायगायाव जोंनि 21 फेमिलिनि 71 भटार्स जेरा टान्टि पश्चिमा दै जोंनि तिप्रासा जोंनि टाखगग्रा गुमनाम सिं टान्टि बाय दिनै सुब्रत देबबर्मा बरखरनि नेतृत्वआव जों दिनै 21 फेमिलिनि 71 भटार्स जों दिनै जयनिं खारिखा तिप्रा मथानो आरो बङायनो जों दिनै सायमानखा बरक बेलायखाय निर्यातन बेलायखाय फेमलक जागै तंजागो जेटा पार्टी कटर बीजेपी सरकार बाय आं बुस्थुनि सालो गणतंत्र जतनि अधिकार दङ गणतंत्र बरक जे खायदोंमोन जाय खायदोंमोन हत्या खायदोंमोन आमनो जों निन्दा खायो बे बरकनि लगी जोंनि जत तिप्रासारक बरनि जे चिकन जोंनि बसं बरनो जों लगिरि याखा बरक कमरै थानाय बरन जों दिनै लगिरिनाय बरबो थानसा सारा बनि लामाते मोथांजाना जागा करै बुबाग्रा सारा बरनते बनि दुखना बुजिनायते करै बर आपनो न उपभोग खायै आपनो बर वानसुगै बर तिनि थानजानि लगिरि फैका बुसकानि सालो तेबो बरनि नेतृत्व ते 50-60 परिवार बर जयनिं खायनाय जिनि अपोजिशन लिडार चिनि अनिमेश सर बबो जरारिनाय चिनि 24 आरसी गानि चिनि अंकल रंजित बाबु लगिरिनाय चिनि अंकल एम चिनि काकानन्त बाबु लगिरिवै जों बुसकानि साप्ता 10 नि मिसिं टेप कटर जयनिं खायनाय ओ जरावा जों नुगै मानाय जे चिनि थानजानि मिसिंतै चिनि बुबाग्रा चिनि त्रिपुरा राज्यनो जतनि बागै आमचनि बागै एलाकानि बागै जत दुख कष्ट खानाय सुरु त्रिपुरा मथासिमे ओ पार्टिनि बागै केबनि दुख कष्ट बुजिनाय करै बरनि उपलक गोबांमा केस बरनो ताबो बंग उपरे सिंद्रबजाक आबरनो जत पालबासके बंनि लगिरिवै बं केस होनाय बागै जों बरनो साहाय्य खायनाय हामबाय।